Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إذا نواصل la correction de calcul du champ électrostatique créé par un disque en un point M. Donc déjà l'expression du champ électrostatique, le champ élémentaire, voilà, créé par un élément de surface en point M, voilà deux. Donc هنا ما باغينش يعني le champ créé par un élément de surface, donc باغيين le champ créé par la surface كاملة. Donc pour cela, je fais une intégration. Donc une intégration liée double. Donc rond ديرو et défi. بالنسبة للديفي فوالا هاد لونجل الصغيرة هادي دونك كتبقى لي من زيرو، دونك كدور فوالا من زيرو لدوبي. بالنسبة لغو كيفاري من زيرو لآخ لو رايون ديال الديسك، دونك فوالا دونك او دو ام دونك ام كيما كنعرفو انها ابارتيان على لاكس او اكس دونك ايتيكال. دونك نحاولو نخرجو لي كونستانت. Donc les constantes de segment, voilà constante, xm, donc xm, voilà. Donc il y a de la distance ici, voilà. Sur 4pi, epsilon 0. Epsilon 0, l'intégrale double. Donc, بالنسبة للديفي donc من 0 ل 2pi. Voilà. بالنسبة لغو من 0 ل r. Voilà, donc rho, d-rho, défi. Voilà. Sur, donc rho au carré, plus x au carré, donc à la puissance 3e demi. Voilà. Donc le taux suivant x. Donc x, vecteur unitaire. Voilà. Très bien. Donc je pas. Donc pour défi, l'intégration de donc c'est fait compris entre 0 et 2pi, donc segment xm sur 4pi epsilon 0 défi on a dit donc نحاول نديروها بحال الكولور اللي هو مغاير. donc voilà donc في défi l'intégration ديالها قلنا هي في les bornes ديالها فوالا les bornes هما 0 2pi. Voilà. Donc il reste l'intégration من 0 r rho d rho voilà sur rho au carré plus x au carré, voilà, ou bien xm bien sûr. Voilà xm, chose. Et là, xm c'est une constante au carré. Le taux كامل. Donc à la puissance 3e demi. Voilà. Donc هادشي كامل suivant l'axe ou x donc le vecteur unitaire ou x. Voilà. Donc بالنسبة l'intégration rho d rho la rho au carré plus xm au carré à la puissance 3e demi. Donc pour cette raison, j est égal quoi? Donc c'est segment. Voilà. Segment xm. Donc بالنسبة للفي donc 2pi moins 0 donc c'est 2pi. donc 2pi نكتبو هادشي donc c'est الأخرى نختزلو 2pi sur 4pi epsilon 0. donc بالنسبة للإنتيغراسيون donc نحاول هنا نديرو واحد لاستيوس. donc كاين شونجمون دو فاريابل كاين بزاف ديالهم donc نحاولو نديرو هنا الميثود اللي هي سامبل. donc rho au carré plus xm au carré
دونك هذا غنحاولو نديرو الديريفي ديالو دونك بحال ما درنا والو دونك حطينا دو الى درنا الديريفي دونك الديريفي ديال اكس ام او كاري دونك سي ان كونستون دونك سي زيرو بالنسبه لغو او كاري دونك هي جوج غو à la puissance de moins 1 sur 2 moins 1 دونك كتبقى لنا هي غو دونك خصنا نضربو دونك نضربو في واحد على جوج لان ملي نديرو الديريفي تخرج لنا واحد جوج دونك غنختزلو بها دونك بحال ما درنا والو دونك هاد ليكسبرسيون اللي تحت نحاولو نطلعوها الفوق دونك غو او كاري كيبقى هادشي ديال يعني الماتيماتيك دونك اكس ام او كاري voilà à la puissance moins 3 et demi donc le taux suivant OX voilà donc E égale quoi E de M voilà donc la même l'expression juste après le calcul d'intégration donc sigma xm donc بالنسبة ل 2 pi نختزلو هنا دونك هنا ب 2 pi دونك هنا غتبقى لنا 2 2 pi pardon 2 sur donc بالنسبة ل donc عندنا f prime fois f à la puissance n donc l'intégration ديالها donc c'est f à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1 donc شنو يبقى هنا donc voilà 2 donc هنا 1 demi voilà fois donc f donc c'est rho au carré donc fonction ديالنا rho au carré plus xm au carré donc à la puissance moins 3 et demi plus 1 voilà donc le tout sur moins 3 et demi moins 3 et demi voilà 3 plus 1 l'intégration liée simple donc من 0 l'air voilà donc le 2 suivant le vecteur unitaire OX donc voilà donc هادشي est égal quoi est égal donc sigma xm sur 2 donc 1 demi نحاولو نكالكيليو هادشي هذا اللي داخل donc moins 3 n demi donc هنا 2 sur 2 moins 3 plus 2 c'est 1 donc كتبقى لنا au carré plus xm au carré xm au carré voilà moins 1 demi très bien donc sur moins 1 demi donc هنا moins 1 demi نختزلو بها علاش لان دونك هادي نطلع الفوق تولي moins 2 sur 1 donc نحاولو نسامبليفيو بها donc la même chose donc هادشي suivant au x voilà دائما دوك لي بورن لانتيغراسيون من 0 ل r voilà donc يبقى لنا دابا جوست الحساب voilà هادشي égal quoi donc sigma sur 2 donc sigma xm bien sûr donc moins طلعنا moins الفوق donc moins donc rho نعوضوها rho au carré نعوضوها ب r au carré donc هي 1 donc
دونك هاد موان زان دومي نهبطوها لتحت فوالا هاد تولي هي ار او كاري بلس اكس ام او كاري فوالا le tout à la puissance 1 demi, ou bien dire racine. Donc moins mais le moins, donc c'est plus 1, donc rho intégral 0, donc maintenant racine de xm au carré, ou bien la valeur absolue ديال x نكتبوها كما هي ماشي مشكل. donc c'est xm au carré à la puissance moins 1 demi. Voilà. Donc h est égal à quoi? Donc E de M. Donc bien sûr le champ suivant l'axe OX par M. Voilà. Donc est égal à quoi? Segment XM sur 2 de epsilon 0 bien sûr, pardon, epsilon 0, ou bien نحاول ندخلو هاد XM ندخلوه داخل فوالا. دونك هادشي فتحو القوس فوالا. دونك هي موان XM sur racine R au carré plus XM au carré voilà plus XM sur donc XM c'est une distance donc toujours positive, donc نحاولو نديرو la valeur absolue, donc XM donc كيمشي 2 مع 2 donc كيبقى لي XM باردون نو هنا ملي هبطناها لتحت حيدت هاد المو هادي فوالا valeur absolue de X فوالا هادشي كامل suivant و X. ان شاء الله في الفيديو القادم نحاول ندير الكالكول ديال البوتنسيال وبالتوفيق للجميع.